डॉक्टर शिवप्रसन्न पाठी प्रिय छात्र छात्रीगण जुक्त 3 जो सिलेबस रही अच्छे आपण मानकर डीएससी पेपर 2 बीए हिस्ट्री ऑनर्स यूनिट 4 एवं चैप्टर 2 हूँ 1 तार आज आम केतक प्रश्नोत्तर आलोचना करिया आपण मानकर जुक्त 3 परीक्षा उद्देश्य ता सहित यही सब आलोचना आपण मानकर आगामी एसएसबी परीक्षा बीजीटी परीक्षा गुड़िक सहायक हम। चलो देखिए आम प्रथम प्रश्न कौन कहूँ हु फाउंडेड उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी इन ओडिशा ओडिशा रे किए उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रतिष्ठा करथिले तो पिला माने एडे उत्तरटी हम गोपबंधु दास जेतेबेले नागपुर अधिवेशन भारतीय जातीय कांग्रेस रो समाप्त होला सेही नागपुर अधिवेशन रु फेरी गोपबंधु दास अधिवेशन निष्पत्ति अनुजाई भाषाभित्तिक प्रदेश गुड़िक कांग्रेस शाखाटी खोली और ओडिशा रे जो कांग्रेस शाखाटी उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी बोली कहुला तार प्रतिष्ठाता थे गोपबंधु दास। आपण मानकर 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क भितर प्रश्न आसो आपण 1 मार्क आसिले केवल गोपबंधु दास लिखिबे 2 मार्क आसिले धाड़ी रे लिखिबे गोपबंधु दास होउचंती उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी ओडिशार प्रतिष्ठाता। 3 मार्क आसिले आपण मान लिखिबे मान स्वाधीनता संग्रामी गोपबंधु दास ओडिशारू नागपुर अधिवेशन रे जोग दैथिले एवं उत्कल कांग्रेस कमिटी ओडिशार प्रतिष्ठा करथिले एवं से होउचंती प्रथम सभापति। एही प्रकार उत्तरटी लिखिबे 1 मार्क 2 मार्क और 3 मार्क पाई। तापर देखिए 2 नंबर प्रश्न हु इज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी ऑफ ओडिशा। आपणकर 1 मार्क राशि पारे किए होउचंती उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी ओडिशार सभापति गोपबंधु दास। जेतेबेले 1 मार्क रे पचारिबो सीधा गोटे शब्द 2टी शब्द लिखिबे गोपबंधु दास किंतु धाड़ी रे लिखिबाकू जे 2 मार्क होउची गोपबंधु दास होउचंती उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटीर प्रतिष्ठाता एवं सभापति। तापर देखिए आम 3 नंबर प्रश्न हु आर द फास्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी ऑफ ओडिशा। के होउचंती प्रथम उपसभापति उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी ओडिशार। यदि पचारा गोटे वाक्य लिखिबे आपण एकाम्र रासुल होउचंती उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटीर उपसभापति। 1 मार्क 2 मार्क रे आपण माने वर्णनात्मक भाव में लिखिबे एई धाड़ीटी ओडिया रे। एकाम्र रसुल होउचंती प्रथम उपसभापति प्रादेशिक भित्तिक जो उत्कल प्रदेश कांग्रेस कमिटी गठन होइतिला ओडिशा रे सेही अनुष्ठान वर्णनात्मक भाव में आउ 2 धाड़ी लिखिबे। वर्तमान देखिए आम 4 नंबर प्रश्न In which act of British India government held the election in every province in India? को नियम रे ब्रिटिश भारत सरकार ब्रिटिश शासित भारत सरकार प्रदेश कांग्रेस कमिटी प्रदेश गुड़िक निर्वाचन कराई 1936 या 1937 मसीहार घटना पिला उत्तर इंडियन एक्ट 1935 भारतीय आईन 1935 रे ब्रिटिश माने प्रचलित करथिले। एही आईन अनुसार प्रदेश गुड़िक सारा भारत रे निर्वाचन करथिले एवं कांग्रेस से भितर मध्य जोग देइथिला। वर्तमान आम देखिए 5 नंबर प्रश्न कौन कहूँ आमको इन व्हिच ऑफ द ईयर फर्स्ट टाइम जवाहरलाल नेहरू केम टू ओडिशा फॉर कैंपेनिंग ऑफ प्रदेश कांग्रेस कमिटी कैंडिडेट। कौ मसीह जवाहरलाल नेहरू ओडिशा को आसीथिले प्रदेश कांग्रेस कमिटीर प्रार्थी मानकर निर्वाचन प्रदेश प्रचार उद्देश्य 1936 1936 मसीहा पिला मन रखंतु 1936 मसीह निर्वाचन होता जो थे कि सारा भारत रही प्रदेश गुड़िक जातीय कांग्रेस प्रार्थी माने निर्वाचन लड़ी से मानकर निर्वाचन प्रचार उद्देश्य 1936 मसीह जवाहरलाल नेहरू प्रथम थर कर ओडिशा को आसते जदि 1 मार्क पचारे केवल मसीहाटी को लिखिबे
2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୁକ୍ତ 3 ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷାରେ ତାହେଲେ ଏହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଲିଖିବେ ଯେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଜଣେ ନେତା ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବା ସମୟରେ 1936 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲେ। ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାବରେ 2-3 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବେ। 1, 2, 3 ମାର୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମୁଁ କରିଛି। ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫର୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଶାସିତ ଓଡ଼ିଶାରେ? 1937। 1937 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ଯଦି 1 ମାର୍କ ପଚାରେ କେବଳ 1937 ଲେଖିବେ, 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବେ। 1937 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲା 1937 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଉ ମେନି ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ହେଲ୍ଡ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ 1937? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଗୋଟି ଆସନ ଥିଲା 1937 ନିର୍ବାଚନରେ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ନିର୍ବାଚନ କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ 1937ରେ କେତେ ଗୋଟି ଆସନରେ ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା? ପିଲାମାନେ 60 ଗୋଟି ଆସନ। କାହିଁକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କରିଛି ଚାପ୍ଟରଟି ଏବଂ ପ୍ରତି ଧାଡ଼ିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଉଛି ଯେପରିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ସେମିଷ୍ଟାର ସହିତ ଏସବୁ SSB, PGT ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 8। ହାଉ ମେନି ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ଓନ୍ ବାଇ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି 1937 ଇଲେକ୍ସନ୍? କେତେ ଗୋଟି ଆସନରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା 1937 ମସିହା ନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତରଟି ହେବ 36 ଗୋଟି, 36। ଇନ୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଓନ୍ 36 ସିଟ୍ ଇନ୍ 1937। 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ 36 ଗୋଟି ଆସନରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଉ ମେନି ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ଓନ୍ ବାଇ ଦ କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରୁପ୍ ଇନ୍ 1937? ଏଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ 1937ରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ କେତେ ଗୋଟି ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ କେତେ ଗୋଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 10 ଗୋଟି ଆସନରେ। ଏଣ୍ଟି କଂଗ୍ରେସ ଗ୍ରୁପ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଥିଲେ, ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଏଇମାନେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ, 10 ଗୋଟି ଆସନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 10 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ହାଉ ମେନି ଟୋଟାଲ ସିଟ୍ ଓନ୍ ବାଇ ଦ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି 1937 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା 1937 ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କେତେ ଗୋଟି ଆସନକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ? 10ର ଉତ୍ତର ହେଉଛି 10 ମାନେ 10 ଗୋଟି ଆସନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର 1937 ନିର୍ବାଚନରେ। ଆପଣମାନେ 1 ନମ୍ବରରେ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟାଟି ଲେଖିବେ, 2, 3 ନମ୍ବରର ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଲମ୍ବା ଆକାରରେ ଧାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ 11 ନମ୍ବର। 11 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆମକୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବରରେ ପଚାରି ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମାନେ ଆପଣ ତା ଉପରେ କିଛିଟା ଲେଖିବେ, ଧାଡ଼ିଟିଏ ଲେଖିବେ। ଯଦି 2 ମାର୍କରେ ଖାଲି ନାଁଟି ଦେଇଥିବ 2 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବେ, 3 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଖାଲି ନାଁଟିଏ ଦେଇଥିବ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ କହିଲେ 3 ଧାଡ଼ି ଲେଖିବେ। ମୁଁ ତାକୁ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସରରେ ମଧ୍ୟ 1 ଧାଡ଼ି କ'ଣ ହେବ 2 ଧାଡ଼ି କ'ଣ ହେବ ଲେଖିଦେଇଛି। ଲିଡର ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି 1937 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା ସେହି ନିର୍ବାଚନର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟି ତାର ସେ ନେତା ଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରିମିୟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା
ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଥମେ ସରକାର ଗଠନ କଲା ତାର ପ୍ରିମିୟର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ। 1 ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ ଆପଣ A B ଯେଉଁଟା ବି ଲେଖିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2 ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ 2ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବେ, 3 ନମ୍ବର ପଚାରିଲେ ଆକୁ ଧାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର ଦଳର ନେତା, ଯିଏକି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରିମିୟର। 11 ନମ୍ବରର ଉତ୍ତର ହେଲା ଏହା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 12 ନମ୍ବର, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ ଟୁ ଫର୍ମ ଦ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। କେଉଁ ଦିନ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିବାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ବା ସେ ଗଠନ କରିନଥିଲେ? 1937। 1937 ମସିହାରେ ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଦାସ ଯିଏକି ଆମର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ପାର୍ଟିର ନେତା ଥିଲେ, ସେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ ବହୁ ଭୋଟରେ, କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେ କରିନଥିଲେ, ତାକୁ ରିଫ୍ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ 1937 ମସିହାରେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ଆସିଲେ କେବଳ ମସିହାଟି ଲେଖିବେ, 2 ମାର୍କ ଆସିଲେ ଧାଡ଼ି ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିବେ। ସେହିପରି ଦେଖିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ନାଁଟିଏ କେବଳ ଦେଇଥିବ ଯଦି ପଚାରିବ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ 1 ଧାଡ଼ି 2 ଧାଡ଼ିରେ ଲେଖିବାର ମୁଁ ଆନ୍ସର ସଜେଇ ଦେଇଛି। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଇଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା। 1 ମାର୍କରେ ଲେଖିପାରିବେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଇନ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର। ଏହା ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। 1 ମାର୍କରେ ଏଇ 2ଟିରୁ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ ଆସିଲେ 2ଟି ଧାଡ଼ି ଲେଖିବେ, 3 ମାର୍କ ଆସିଲେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି 3 ଧାଡ଼ିରେ ଉତ୍ତରଟିକୁ ରଖିବେ। ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜା, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା, ତା ସହିତ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିମିୟର ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଏବେ କହିଥିଲି ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ପ୍ରିମିୟର କିଏ? ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିମିୟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା। 1 ମାର୍କରେ ସିଧା ଭାବରେ ଆପଣ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଲେଖିପାରିବେ। 2 ମାର୍କ ହେଲେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିର ରାଜା, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଲା? ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଫର୍ମଡ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁ ମସିହାରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ? 1937। 1937। 1937 ମସିହାରେ ମହାରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାନ୍ଧତ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯଦି ସିମ୍ପଲ ନାମଟିଏ ଦେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଇଥିବ, ଇଏ କିଏ? ଉତ୍ତରଟି ଲିଖିବେ, ମାନ୍ଧତ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଦ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ମାନ୍ଧତ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ। କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର, ସେ ସମୟରେ ମାନ୍ଧତ ଗୋରାଚାନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଜଣେ ସଭ୍ୟ। ସେହିପରି 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନାମଟିଏ ଯଦି ଦେଇଥିବ, ମୌଲଭୀ ଲତିଫୁର ରହମାନ, ଇଏ କିଏ? ମୌଲଭୀ ଲତିଫୁର ରହମାନ ୱାଜ ଦ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ମିନିଷ୍ଟ୍ରି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାର ହେଇଥିଲା ତାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୌଲଭୀ ଲତିଫୁର ରହମାନ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ରିଜାଇନ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ରିମିୟର। କେଉଁ ମସିହାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ? 1937। 1937 ମସିହାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଇୟର ଫର୍ମଡ ଦ ଫାଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ? 1937। 1937 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା
फास्ट कांग्रेस ऑफ मिनिस्ट्री इन ओडिशा। तापर आम देखिए पे 20 नंबर प्रश्न नित्यानंद कानूनगो यदि नामटी ये खाली कौन लिखे नित्यानंद कानूनगो वाज द मिनिस्टर फास्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री। नित्यानंद कानूनगो होचंती प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री रो जड़े मंत्री यह लिखे। तापर पे 21 नंबर प्रश्न इन व्हिच ऑफ द ईयर विश्वनाथ दास रिजाइन फ्रॉम फास्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री। क्यों मसीह विश्वनाथ दास प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री जो करथिले सेही पदवी इस्तीफा देइथिले 4 नवेम्बर 1939। उत्तरटी हम 4 तारीख नवेम्बर मास 1939 मसीह महात्मा गांधी डाकरा जातीय स्वाधीनता संग्राम रे जोग देवाई विश्वनाथ दास इस्तीफा देइथिले प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री। तापर आम बर्तमान देखिए 22 नंबर प्रश्न आमको कौन कहूँ डेज ऑफ द मंथ वर्कड फास्ट कांग्रेस मिनिस्ट्री। केते मास प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री ओडिशा रे काम करथिला। उत्तरटी हम 28 मंथ। पिला प्रथम कांग्रेस मिनिस्ट्री ओडिशा रे केवल 28 मास पे काम करथिला। एक धाड़ी डेज पिला पचारे हम एक धाड़ी पचारे भी हम 2 धाड़ी पचारे भी आपण मैंने से लिखे। तापर देखिए हम 23 नंबर प्रश्न डेज इज द फास्ट प्रेसिडेंट ऑफ ओडिशा प्रदेश फॉरवर्ड ब्लॉक। किए होचंती प्रथम सभापति ओडिशा प्रदेश फॉरवर्ड ब्लॉक रो दिवाकर पट्टनायक। उत्तरटी हम दिवाकर पट्टनायक होचंती प्रथम सभापति ओडिशा प्रदेश फॉरवर्ड ब्लॉक रो। तापर हम देखिए पे 24 नंबर प्रश्न इन व्हिच ईयर फॉर्मड फॉरवर्ड ब्लॉक ब्रांच इन ओडिशा। केउ मसीह ओडिशा रे फॉरवर्ड ब्लॉक ब्रांच प्रतिष्ठा होता। पे फॉरवर्ड ब्लॉकटा तो श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस करथिले तार ओडिशा रे मध्य शाखा प्रतिष्ठा होता कौ मसीह होता। 24 नंबर रो उत्तरटी पे हम 1940 मसीह ओडिशा रे फॉरवर्ड ब्लॉक रो शाखा प्रतिष्ठा होता। सेहीपरि भाव में आम ए देखा 25 नंबर प्रश्न पंडित गोदावरीश मिश्र यदि नामटी पचारे ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कांग्रेस स्वराज दल। पंडित गोदावरीश मिश्र होचंती सभापति ओडिशा कांग्रेस स्वराज्य दल यही दलर से सभापति ओडिशा रे। तापर आम देखिए पे 26 नंबर प्रश्न हु इज द फास्ट गवर्नर ऑफ ओडिशा। स्टार वाला प्रश्न बहुत परीक्षा आसी कॉम्पिटिटिव सहित डिग्री रे मध्य आगु मध्य आसीबो। किए होचंती ओडिशार जो स्वतंत्र प्रदेश गठन होला तार प्रथम गवर्नर सार जॉन ऑस्टिन हवाक। ये जड़े ब्रिटिश व्यक्ति विशेष ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश होगा पर से ओडिशार प्रथम गवर्नर होबार सुजोग पाइथिले। तापर देखिए 27 नंबर प्रश्न 27 नंबर प्रश्न मुझे कौन कहूँ इन व्हिच ऑफ द ईयर द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कटक टू भुवनेश्वर। केउ मसीह ओडिशार राजधानी कटक ठारू भुवनेश्वर को स्थानांतरित होता 10 अक्टोबर 1949। आपणकर ये 2 मार्क प्रश्न आसपे 3 मार्क प्रश्न आसपे। हरिकृष्ण महताबकर शासन समय 10 अक्टोबर 1949 ओडिशार राजधानी कटक ठारू भुवनेश्वर को स्थानांतरित करा जाइतिला। हु एस्टाब्लिश ऑल इंडिया रेडियो एट कटक। किए ऑल इंडिया रेडियो भारतीय स्तर रेडियो अनुष्ठान टी कटक रे प्रतिष्ठा करथिले हरिकृष्ण महताब। सेतेबेले पिला हरिकृष्ण महताब शासन चलथिला से प्रतिष्ठा करथिले। हु पब्लिश्ड द ईस्टर्न टाइम न्यूज़पेपर इन ओडिशा। ईस्टर्न टाइम न्यूज़पेपर हूँ गोटे इंग्राजी खबर कागज जाऊ कि किए ओडिशा रे प्रकाश करुले ताकू। उत्तरटी से हरिकृष्ण महताब हम। तापर रहा पिला माने ए वीडियो शेष प्रश्न नेशनल पॉलिटिक्स इन ओडिशा शेष प्रश्न हु एस्टाब्लिश आलुमिनियम प्लांट एट हीराकुद। हीराकुद रे आलुमिनियम कारखाना किए प्रतिष्ठा करथिले हरिकृष्ण महताब। हरिकृष्ण महताब समय अनेक संस्कारमूलक पदक्षेप होता पिला शिल्प क्षेत्र में अग्रगति होता। तेणु आपण मैंने मन रखिए जे आपण मानकर परीक्षा उद्देश्य यह गुरुत्वपूर्ण युक्त 3 सेमिस्टार पंचम सेमिस्टार डीएसी पेपर
जो रही 2 तार ये गुरुत्वपूर्ण प्रश्न गुड़िक ता सहित अन्य परीक्षा प्रतियोगितामूलक परीक्षा सहायक हो। मु आशा करुच्ची मोर आलोचना आपण मानकर हितरे आसीबो। वीडियो को लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं समस्त छात्र छात्री गहन आगु शेयर करंतु। वंदे उत्कल जननी।